Postoje određeni simptomi koji ukazuju da vi imate bolesnu jetru, a definitivno se pokazuje na vašim koži i na vašim stopalima. I u današnjoj emisiji ću vam govoriti koji su karakteristični simptomi bolesne jetre kada imate problema specijalno na samom stopalima i koži. Prije svega prvi simptom su crvene ili smeđe točke na stopalima. Ovdje je najveći problem s lošom cirkulacijom, a danas znamo da bolesna jetra jako loše utječe na cirkulaciju. Stopala su najudaljenija od srca i krv od stopala prema srcu teče protiv gravitacije. Ovaj problem može uzrokovati crvene točke na vašim stopalima. Crvene smeđe točke koje se pojavljuju na stopalima, moguće da imate bolesnu jetru. I ova današnja misija će specijalno navoditi izuzetno negativne utjecaje naše jetre na zadržavanje onih silnih toksina u tijelu, jer vaše tijelo ne resorbira i uništava toksine, oni se nakupljaju u organizmu i kao što smo sada rekli, bolesna jetra i ovi silni toksini utječu na puno goru cirkulaciju vaše krvi, specijalno govorimo danas o nogama i stopalima. Drugi česti problem su vene u obliku paukove mreže. Ovdje je najveći problem sa visokom razinom estrogena. Ovo se često događa kod ciroze jetre. Krvne žile u obliku paukove mreže nisu ispupčene izvan kože, nego su poravnate sa samom kožom. Dalje vodite računa kada gledate vaše nogu, gledate vaša stopala. Toksini koji su vama u vašem organizmu, jer jetra ih nije razgradila, oni moraju negdje izaći. Vama često imate problema sa probavom, pa imate problema recimo sa zatvorom i konstipacijom. Vaša jetra radi nekoliko puta više kada vi nemate stolicu nekoliko dana za redom. Prevedeno znači loša probava, jetra na puno goljem problemu. I vi putem stolice i putem urina ne izbacite ni onaj višak toksina koji bi ga trebali izbaciti iz tijela, on nam ostaje u organizmu. I ti toksini, ako ne izlaze stolicom i urinom, nekud moraju izaći i onda vam izlaze često na vašu kožu. Počinju isparavanje toksina iz kože i šta mislite šta to uzrokuje? Uzrokuje naravno probleme sa kožom. Suha, ispucala koža i često će vas koža svrbiti. I vi ćete to itekako osjetiti dole na stopalima i nogama. Suha, ispucala koža i apsolutno svrbež stopala možete kako ukazivati na bolesnu jetru. Jedan od čestih simptoma su otečene noge. Radi loše funkcije jetre često imate problema sa venskom cirkulacijom u nogama, što rezultira otečenim nogama i stopalima. Očekujete česte gljivične infekcije stopala i jedna od najčešćih problema koji imate u stopalu, a da niste povezivali sa vašom jetrom, biti će apsolutno gljivične infekcije i nešto što se naziva infekcija recimo kandida s samom infekcijom, što je itekako veliki problem. I postoji još jedna problematika kada imate bolesnu jetru, vi ćete često imati jako neugodan miris i samih stopala. Dakle, vi ćete se često znojiti i svi ti toksini koji vama izlaze na stopala osjetit ćete da vi ili možda kod vaših ukućana da imaju izuzetno neugodan miris stopala. Suha, ispucala koža, svrbež kože, stopala, apsolutno zajedno sa neugodnim mirisom može ukazivati da imate bolesnu jetru. I postoji jedna bolest koja se naziva periferna neuropatija i povezana je sa lošom funkcijom jetre. Ovo znači da imate oštećenje živaca u nogama, a očituje se kao trnjenje, žarenje i sjevajuća bol i tekako vodite o tome računa. Dakle, utjecaj bolesne jetre, utjecaj na vaše živce koji se nalaze u vašim nogama i stopalima, trnjenje, žarenje, peckanje i tekako može biti. Ovo su samo neki od simptoma na vašim nogama da imate bolesnu jetru. Još nekoliko napomena. U ranim fazama bolesti jetre, kao što su masna jetra ili ciroza jetre, uz ove simptome imat ćete redovito konstipaciju ili proljev, visoku temperaturu, bolove u stomaku, kronični umor, opću slabost, loš apetit, gubitak tjelesne težine, uvećanu jetru, povraćanje, crvenilo na prstima šake i oticanje same jetre, što su sve znakovi da imate bolesnu jetru. Vodite računa jer vi u velikom broju slučaja ove simptome ne primjećujete, jer bi ga pripisivali nečemu drugome što zapravo nije istina.
Jetra kad ne radi, vi ovi problemi se puno više potenciraju. Jednog dana kad dođete do toga da jetra jako loše radi, a zapravo ste u izuzetno velikom problemu, a to nikako nemojte zapravo si dovesti do toga. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.